What is up, Carolians? I am VJ Ray, aka Kapitan Carlo, and today, naataron sa main campus. Nag-unsa man ta diri. Karon kay closing na, pero laay man mag-interview ako rasa. So mga itatag kauban. Come here, anyone here, anywhere? Ay, boom, wow. Oh, nakalimot ka no? Naapa ko. So, karon mga mustata sa mga Carolinians, nakadungog na karon, lingaw na kay sila no? So, sa USC Days closing, mangutana ta o kamusta na sa. So, let's go. Ay, nakalimot ko. Ako di si VJ, your VJ Striker. Then, let's go. My love is carried away by the ocean. So, hi guys. I'm here with Zaki, Kekoa, Lorraine, Hannah, Ryan. What department? SBE, SBE. SBE. Rice. Rice! Wow! So Rice, ganun na ang mga ari karon. To support School of Engineering sa ilang championship Please, game. School of Engineering! Unsa may maingon mo sa kontra ninyo karon? Bawi lang mo next year, guys. Oh! So, sa whole week sa USC Days, naaba mo'y nakita na mga soulmate ninyo since nagtapok ng TC o DC ron? Wow! Wala, Jud? Sa kadagan, students, wala. Sa nag-slow-mo lang imong pananaw niya, wala. Wala, yun ito. Feel niyo, asa na ka mga senior high ron? siguro depressive stage Di na sila kadawat sa trash talk? Di siguro sa sakat, I think sa, ang kuan I ba? don't know. Defense ba nila ron? Really?